Astagfirullahaladzim wa sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi wa ahli baitihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqna fahmal qawi bi shaykhina wa murabbina wa mahbubina syekh bin Abdul Ghani wa qala radhiyallahu wa furuduhus as'ay as-sawmi ramadhana ya'ni ma yajibu bihi ru'yatul hilal. Wa furuduhu dan bermula segala fardu-fardunya ay saumi puasa ramadhana Ramadan yakni menghendaki oleh musannif ma yajibu bihi sesuatu yang mewajibkan ia sesuatu tadi bihi dengannya itu ma yajibu sesuatu yang mewajibkan ia sesuatu tadi bihi dengannya puasa napa yuk ru'yatul hilal yaitu melihat siti hilal. Hilal itu lain dengan orang ya kah, ru'yatul hilal melihat bulan. Nah jadi bila melihat bulan itu wajib puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan ya kah? Nah itu ya di akhir Sya'ban masih ya kah? Itu hari Syakyalah di akhir Sya'ban. Nah itu dilihat dulu si hilalnya. Bila timbul si hilal puasa esok. Bila kada timbul kada puasa ya nama hadang pengumuman dulu kita ya kah? Nah karena nang ahlinya ini bubuhan nang apa ngarannya tukang hisab lawan tukang hilal, tukang ru'yah nang tukang lihat tulah. Nah itu jadi kita menghadang keputusan apa ngarannya moegah. Nah itu ulama nang ada di Jawa situ diumumkan oleh pemerintah isuk apa ngarannya hilal terlihat beberapa derajat ya Allah isuk puasaan ya. Nah itu bahasa anda yang kata kayak itu bang bahasanya adalah itu jerku benar ya kayak itu puasa. Nah lalu puasa anda mahadang dulu jangan dulu bertarawih dulu bisa lah kada jadi sawah tarawih sudah aja. Puasa jatuh pada hari malam Selasa hari Selasa labar seorang malam Senayan jiran iba. Wasabatat ru'yatuhu bi'adlin dan tetap oleh melihatnya hilal bi'adlin dengan orang yang adil. Orangnya adil ya kala. Nah itu. Au istiqmalu sya'bana salasina yauman. Kada dilihat juga hilal tadi kalindong kada kelihatan. Nah au istiqmalu atau menyempurnakan sya'bana bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari. Hilal kada terlihat lalu napa puasaan kah kada sempurna akan apa bulan Sya'ban 30 hari. Ini para puasaan kita nih ya kah? Nah itu harusnya kita ini gembira puasaan nih Allah anak masuk puasa. No alhamdulillah itu himmat bisian duit rokok sampai 2 bungkus sebungkus sehari pulang.
cuman niatnya kata kayak itulah. Ayajibu saumuhu biwahidin minhuma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innakum ma'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka wajib oleh puasa, fayajibu saumuhu, maka wajib oleh puasa biwahidin dengan satu minhuma, salah satu daripada keduanya. Terlihat hilalkah atau kada terlihat hilal cuma sempurna, kada terlihat misalnya, maka disempurnakan Sya'ban, maka wajib puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ujar Rasulullah juga sumu. Nah ya kah, artinya puasa olehmu. Nih orang banyak nih kita disuruh nih seluruh Islam. Ya kan sumu itu kan mereka, kalau mereka siapa? Mereka orang Islam berarti aneh disuruh puasa li ru'yatihi, bagi melihatnya bulan hilal. Jadi sumu puasa aneh bagi melihat bulan. Melihat bulan guru aja, cuma bulan anu panggilnya bulan kadep. Itu ngarang-ngarang melihat kadep bang. Wa in gumma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Nah maka jika ditutupi atas kamu, ya kah, ada melihat berarti nih bulannya ditutupi awan misalnya. Nah ini kayak apa? Wa akmilu iddata salasina yauman, maka hendaklah maka sempurnakan olehmu bilangan Sya'ban itu salasina yauman, 30 hari. Kada terlihat hilal, ya kah, di akhir Sya'ban itu malam 29 kada terlihat hilal, kada terlihat, maka sempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Nah jangan bisa-bisa ulun berdahulu aja setengah bulan nisfu Sya'ban udah puasa suruh aja. Nah jadi setengah bulan puasa pulang kada puasa pulang, itu ngarannya ajaran sesat, ngarannya ninja. Nah wa kalamul musannif bima yajibu bihi saumu ramadana alal umum, dan perkataan pengarang kitab pada sesuatu yang wajib, yang mewajibkan bihi dengannya itu mak tadi saumu ramadana, oleh puasa Ramadan itu napa alal umum jasidin, itu atas umum aja orang banyak. Nah itu. Amma alat alal khusus, adapun atas nah khusus pakat, maka sungguh yajibu terkadang wajib, ya kah, bigairi dalika, dengan selain yang demikian itu melihat bulan dan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kal ijtihadi, seperti ijtihad orang yang berijtihad, min asirin wa nahwi, daripada orang yang tertahan dan seumpamanya orang yang tertahan itu tadi. Itu habis sudah, ya kah. Nah ini aja yang penting puasa habisnya sudah. Nih puasa mudahan pola sabarataan. Napa nafsunya masih bertinggal lagi kita nih. Nah nang patuh makan kita nih Allah karena bisukan kena puasa pertama, maka tinggal membuka anak membuka apa nih anak membuka sekali dibuka kada masak rumahnya ya. Kada ingat rupanya nih sebenarnya sekalinya napa puasa leh. Nah nyakala pamulaan itu wajar aja itu nang hendak salusur nih ya kala. Kadang hendak minum banyu, hendak minum sudah menikapakan udah anu cangkir ke bibir, ingat ini puasa ada banyak. Kada puasa, astagfirullahaladzim ya. Untung kada ta minum ya kala. Yang pamulaan tuh wajar ya. Ahaduhuma warkanuhu as-saumi ramadana isnani, dan bermula rukun-rukunnya puasa saumi ramadana, puasa Ramadan isnani itu dua, ahaduhuma salah satu daripada nang kedua rukun, salah satu keduanya rukun puasa itu tadi an-niyatu, niat. Nah niat ini penting, sahnya puasa kadanya itu lawan niat kena. Ya kalau niatnya anaknya di mana, bil qalbi, anaknya di dalam hati.
Jadi hati nang berniat mun muntung itu lain niat talapus ngarannya. Arti talapus itu nawaitu sauma gadin. Itu ngarannya talapus berlapas itu lain niat kena. Jadi mun melajari anak itu nah berniat dalam hati nak sengajaku di hati sengajaku di hati sengajaku ya. Di hati nah ya kan di hati itu nah. Namun dimuntung saja aku juga sama juga lapas juga ngarannya lapas niat. Nah coba terlihat di kalbi di dalam hati bila kalbi qauluhu bil kalbi fala takfi maka kada cukup iya napa iya niat ya kah ia kembali kepada niat bil lisani dengan lidah qat'an sama sekali kada cukup itu kada sah jadinya. Itu aja misalnya niat di dalam hati kada sah. Nah, makanya harus belajar nih puasa. Bila kada naka itu kada sah puasanya. Sabulanan kada sah. Napa mun berniat nawaitu rapal hadas iya. Nawaitu apa teh? Sauma agadin nya kala misalnya tah. Nah, dimuntung aja di hati membaca kada sah puasanya. Oh, nah bisa ikam. Bakal hayana. Ada nawaninya kala. Kamala yustaratu at-talaqqu biha qat'an. Nah ya kah sebagaimana kada disyaratkan ya kah balapas itu dengan niat ya kah qat'an sama sekali kada disunat kada disyaratkan na'am tetapi inggih pun yusanu disunatkan zalika nang demikian itu talafuz ya kah zalika talafuz biha qat'an. Nah lamun dimuntung ya kah itu sunat aja lapasnya. Nama itu somagadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Nah itu sunat itu sunat dimuntung itu sunat. Nah, kenapa jadi sunatakan liyusa'idal lisanu al-qalba supaya kawa menolongi oleh lidah akan hati ya kah lamun kita balapas niat ya kah balapas niat dimuntung supaya hati itu mudah kawa tanyaman ucapakan di dalam hati maniatakan di dalam hati. Nah itu fungsinya tuh dipikih nih fungsi dipikih nih kenapa lapsun apa ngarannya disunatakan berlapas niat ya kalau berlapas niat karena supaya menolongi lidah lawan hati supaya mudah. Nah makanya ini serasi ngarannya disebut ini ngarannya bujur kada munafik ngarannya ya kah ini betul longan bang muntung membaca hati umpat dua mengartiakan makna arti yang dilepasakan itu tadi nawaitu sangajaku aja karena bujur kada pas kada serasinya artinya tuh. Nah ininya betul tolongan jadinya. Nah namun orang munafik nih ngaleh itulah ya kayak orang munafik tuh di hati lain di muntung lain tuh munafik ngarannya di muntung ya aja ya kalau sudah di hati wah ya itu kada main nakon itu ya nah sudah membelakang anyar sudah sudah tiba di hadapan inggih pun habis sudah di hati cakadem udah kayak itu. Nah banyak kebanyakan munafik lah nih hati-hati sifat munafik nang kayak itu kada sesuai lawan nang dimuntung lawan di hati itu kada sesuai munafik ngarannya itu. Hati-hati bener lah. Nah itu kamu untung ini menolongi hati kita nih ya kala. Nah itu makanya di zaman Rasulullah itu ya kalau nang di sekitar sidin haulal Madinah itu di sekitar Madinah itu banyak aja orang munafik. Nang Rasulullah itu nah di perang Khandaq sidin tulakan lawan orang Islam di bulan puasa ulang. Ayo. Kayak apa di bulan puasa berperang parit Khandaq ninjo. Menang Rasulullah berkat sahabat berkat apa ngarannya yang luar biasa. Nah itu pemikiran sahabat apa sahabat Madinah umpat berperang gimana semuanya lamatakan Madinah daripada serbuan orang kafir Quraisy Makkah ya kah ada aja yang tinggal orang munafik teganya di Madinah ini tetawaan bah
inya kada umpatan lawan umpat Rasulullah nak umpat tiba pada garing sakit saraba macamnya nah itu orang munafik ngalih di harapan igam di orang alihnya maka ikhlas kada mau ikhlas niatnya orang munafik nih kayak banyak artinya kan sifatnya sudah munafik itu ngalih bener orang begawiannya kan umpat begawian munafik ngadanya ente paham lah ente nyambil nang raminya aja bila rame iya kada mau begawian kada mau umpat mesti mau umpat bila begawian buka lapau uyuh jawabnya ada hasil juga dirukui sini kada diberi makan di sini kada juga nah iya ada ikhlas niatnya sudah munafik kiranya juran ini mudahkan aja nya di sini tuh begawian di sini kita di sini begawian lah inya kan bisa mau unting nasi mau unting apa ngarannya mau apa ngarannya macam-macam ya untingannya rokok kah misalnya adalah atau barian kan apa kayak kan usaha yang penting bila kau digawi billahi taala ikhlas habis sudah yang kayak itu juga ulunnya tak ganggu juga usahanya nyaku kan untuk menyuruh begawin orang nang berusaha ada deh nama nganggurnya aja nama hakunnya pulang ikhlas pulang kan ngalih banget cariannya kayak itu seleksinya tuh kan gitu. Nah ini di hati ini masing-masing diri kita ini yang tahu aku nih munafika kadakah nah kayak itu aja tuh sudah nah itu namun hendak raminya ramihan di sini nih rami kita berurkis gini raminya di sini ya kalau ya kalau hendak rami itu berurkisan di sini rami itu tegel kita ini kita hendak rami ya kalau kada hendak raminya di rami segan urusi akhirat saja itu nah itu nang raminya itu ujar orang maka tak kenal maka tak sayang ya Allah bila kada kenal pasti kada sayang bila ia kenal pasti sayangnya anak itu jadi orang nang kada nang tapi mau nang pina bariket nang di majelis ini nah benar inya kada kenal jadi inya kada mau sayang bila kenal ya lalu sayang usi alhamdulillah terduduk di sini luar biasa nah lalu nang anuai lagi nah wa ya'lamu min kaunihi mahalluha ma dzukira annahu law nawasawma biqalbi fi asna'i salah sahat niyatuhu dan wa yu'lamu hanya ganti majhul dan dapat diketahui min kauni mahal apa artinya mahalluha ya kah eta ma dzukira annahu law nawasawma biqalbihi fi asna'i salati sahat niyatuhu wa yu'lamu dan dapat diketahui daripada keadaan min kauni mahalluha daripada keadaan tempatnya itu niat daripada keadaan tempatnya niat itu mazukira sesuatu yang telah disebutkan annahu sesungguhnya launa wasauma jikalau berniat ia akan puasa bi qalbihi di hatinya bi asna'i shalah pada rarahatan pada manggawi di sembahyang Allahu Akbar sembahyang witir misalnya adalah sembahyang witir berniatnya misalnya niat puasa sahat niat puasanya dia misalnya manggawi mengamarnya berniat puasa di dalam sembahyang sah imam membaca tarawih sing panjangan bisa membaca apa-apa sembahyang witir sabisma rabbikal a'la khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada jadi sengaja puasa esok hari nah di dalam sembahyang adalah nah boleh saja takmal itu buka puasa makan betul untuk makan berniat lagi niat puasa sangat esok boleh enak lagi kecuali belum makan belum lagi babunya sengaja aku puasa sangat esok hari bersama berdahulu kada mau nang itu nah inilah nah wa kasaumi bidzalikal i'tikafu 'alal mu'tamad dan bandingannya seperti puasa pada yang demikian itu di dalam sembahyang juga nah itu al-i'tikafu 'alal mu'tamad i'tikaf atas kaulna mu'tamad i'tikaf kayak itu juga nah seorang i'tikaf di dalam masjid yang berniat puasa sah puasanya
Ya kan? Apakah salah seorang apa sembahyang di masjid misalnya warat rahatan di dalam sembahyang berniat i'tikaf sah i'tikafnya. Sengaja aku bertikaf di dalam masjid. Oh, salah berniat orang i'tikafnya bertikaf. Sengaja aku bertikaf di dalam masjid dia nang. Karena Allah Ta'ala bujur sih dia bertikaf bujur sih dia. Nah, nah ini katakanlah. Nah itu kayak apa sudah ilmunya Rasulullah luas sebenarnya kalau kita melihat angka ini. Watasihun niyatun niyah, watasihun niyatu saum, aidan halal jima. Wah ini mantap ini nah. Cuma ngalih juga gawi salahnya lah. Dan sah oleh niat dan sah niat puasa pula ketika dalam keadaan berjima. Rahatan nang mang guyang nawa itu sauma agad ditanadai pada syahri Ramadan haji sanati lillahi taala. Cuma di dalam hati aja bang kayaknya lah. Ih kakak nu kondokan ini kita nang pahamnya bang. Nah itu lillahi taala sawat aja rupanya apakah kalau pindah guru aja itu bujur juga sekolah. Nangka ini laginya ilmu Rasulullah itu kalau kau datang juga untuk agar mengaji menuntut ilmu ke majelis sayangnya ya Allah ya Allah ya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya ya kan la jima tadi la yaltabisu tidak ia memakai bisaumi dengan puasa illa ba'daha melainkan sesudahnya kan niatnya dahulu ada apa ya kan puasanya esok juga bagawi misalnya jimanya malam ya kalah aja boleh malam aja bang malam bulan puasa siang bayar kaparat pada rega karena batal bayar kaparat puasa 2 bulan berturut-turut bah jangan puasa 2 bulan berturut ya kalah puasa 30 hari bulan Ramadan ini aja gini banyak buahnya bang ya kalah apalagi puasa 2 bulan berturut-turut kaparat orang jima makanya hati-hati dan bulan puasa itu yang sabarak-barak kalau bini sejapai-japai wahalah maka parak buka pulang asar sudah sejapai-japai juga malam nyaman maghrib tuh nah ya kan betul-betul makan nah betul-betul makan tuh sedang nih karena hanya ya sunat menggunakan ibu maghrib tuh sebelum kita sembahyang tuh sunat mandi kita anak sembahyang tuh sunat mandi salah jangan mandi wajib. Makan kurma di 3 biji wah kuat bener ya. Madu belum nah dihiga ya kalau madu. Madu anyi lain madu asli. Madu anyi. Ada asli kan labar. Nah ini dilakukan ini. La yaltabisu bisawmi illa ba'daha wallahu a'lam bisawab lah jadilah nah untuk wallahu a'lam bisawab li qalbi liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah Allahu sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشجعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ يصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة
من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بيزال انظر بنا بما نزل لطيف لم نزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال انظر بنا بما نزل لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال وطب بنا يا الله بما نزل لطيف لم تزل وطب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها فاكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وابن شفينا ورسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار الأنوار ونعم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى رسول الله إلى الله ورسوله وسلم وسلم محمد بعلم عالم وسلم وإبراهيم من جميع الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسول الله من الشفيع وبركاته سيرك الرتيب قل بالأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس إلى الشيخ علي بن عبد الله بارس إلى الحبيب عبد الرحمن بن عادل العباس إلى الحبيب حسين بن عمر العباس بإخوانه إلى الحبيب هم إلى العقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العباس إلى الحبيب محمد بن حسن المسلم وإبراهيم بن الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. رحم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الفاتحة إلى روح وأولياء والشهداء والصالحين وإمام الراشدين سمي الأرواح والدين وشيخنا وزير الحقوق عليهم وعليهم أجمعين سمي الأرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات خصوصا الشيخ عبد القادر سروان البن والشيخ وصولهم وأرواحهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتم كل سوء ومأمول وصلنا الشهيد ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة أطيب لكل شهر جليل ولكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعنا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجيزنا ولا جهدنا جميعا لكل نية صلى حضرة النبي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده ويرمينا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد هذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوالدين على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تمس الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء نظن وجعلنا بهم بك نبيك ملك وجورك وعيادك ومن كل شيء مريض وجبل عن وديعين وذبابين وحسدين ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم جميعنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأجرنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم صل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما لم تمضله ظاهرا وباطنا يا رحم الراحمين بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا دائم البر على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب يا صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا وذرية الأولى في هذه العصية. اللهم يا دائم البر على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب
بسنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سنية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية تقبل الله منكم والمعبد هذا الحدث